ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, क्रीड़ा युव व्यापार मंत्री निमंत्रित थे किंतु से दिल्ली जाइछन्ति एक कार्यक्रम रे एटी उपस्थित थिबा श्रीयुक्त सुभाषिष खोटिया राज्यसभा सांसद महाशय, विधायक पुरी श्रीयुक्त सुनील महांती महाशय, मुख्य शासन सचिव डीजी महाशय, सरकारी पदाधिकारी वृंद, मंदिर परिचालना कमिटीर समस्त सदस्य वृंद, समस्त निजगर कर्मकर्ता, समस्त मठाधीश, समस्त सरकारी पदाधिकारी, समस्त सामाजिक वृंद, विभिन्न अनुष्ठान प्रतिनिधित्व करुवा मुख्यगण, समस्त निजगर कर्मकर्ता वृंद, दैतापति निजगर समस्त कर्मकर्ता और सेवक मानकर भई सेवक महाराणा सेवकों को आंतरिक शुभेच्छा। आपण मानकर सहयोग और सक्रिय संपृक्ति ही यही महान सांस्कृतिक उत्सव को सफल करिवो ये विश्वास अच्छी। आज केवल ओडिशा रे नुह विश्वर कोण अनुकूल जगन्नाथ संस्कृति व्यापक भाव कोटि कोटि लोकों हृदय में बसा बांधि पारी। नुआ दिल्ली न्यूयॉर्क जाए देश विदेश में रथयात्रा महासमारोह और प्रबल भक्तिभाव जनित उत्साह मध्य पालित हवा आम पाई अत्यंत गर्व और गौरवर विषय अटे। यह प्रकृत में प्रमाण करे वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व आज गोटे परिवार हमार महान अनुभव परम लीलामय जगन्नाथंकर महिमा आज सारा जगत रे पानी पवन रे विश्व भातृत्व और विश्व प्रेमर वार्ता आज बांटी चली। एठी माटी भी देवता, बाली भी देवता, पत्थर भी देवता और दारू भी देवता। ये श्रीक्षेत्र आज पालकी विश्वास और समर्पण उत पवित्र तीर्थ। यह आम एक महनीय उपलब्धि निश्चय। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर प्रथम तथा मूल सेवक होउछन्ति आदिवासी। आम ओडिया संस्कृति और इतिहास एक गौरवमय गाथा को आज कोटि कोटि भक्त श्रद्धा और सम्मान सह निज हृदय में साइति रखिछन्ति। यह आम अस्मिता, यह आम दायित्वबोध। महाप्रभुंकर मूल सेवक तथा जड़े आदिवासी भाव निजक से जगतर नाथ जगन्नाथ निकट में समर्पण कर एणु से विश्व नियतांकर पवित्र घोष यात्रा व रथयात्रा आज आरंभ शेष जाए प्रत्येक विधि निर्दिष्ट नीतिकांति और जानी यात्रा जनित विधि व्यवस्था जेपरी त्रुटिशून्य और सफल रूपे शेष हम एने मु सभी आंतरिक शुभेच्छा और सहयोग कामना कर मोर विश्वास आम यहाँ सर्वाग्य सफल करिबारे समर्थ हवा। आज ये उपस्थित थिबा समस्त सरकारी पदाधिकारी को मु निर्देश दूसरी जे महाप्रभु जगन्नाथंकर महान काम को निज जीवन व्रत भाव पालन करी निज निजर दायित्व को सुचारू रूपे पालन कर श्रीक्षेत्र तथा ओडिशार मर्यादा को अक्षुण्ण रखा हेले मु महाप्रभु सेवार सामिल होगापी सुजोग मिलता निजको धन्य मन करुँची। सभी को आउ थे आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुँची। एठी आपण मान तरफ जेहेतु ए वर्ष
ବିରଳ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ 53 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1971 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 53 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିରଳ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାପନ ନାହିଁ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ଏଣୁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ସେ ଏ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏ ନବଯୌବନ ବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଉତ୍ସବ ଏ 3ଟି ଉତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମାପନ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଥା ରୀତିନୀତି କାନ୍ତି ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଏଠି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ରଥଟଣା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯଥା ସମୟରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଥ ଟାଣିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ ଏହି ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସଫଳ ବୈଠକ ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏ ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖି ମୋର 2 ପଦ ଏ କଥାକୁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।